Zınarx telekeşite bazın gavutne bester sevget savtime komkum meyfir informasyon ravaq dabun studi geberatı Irina. Radyan olsı bir tay ravaq da seyrak dertimetil. Nici ferox, nici ferox, duvun fonza zarı tragediya. Fideni desniyat abun ravzarın, bira profilun kolej organizatsi gondarsit gom duertte bun. ياسر استل أخست كان نوات فونزاز آخر زوتا تسجن وفر إستر سدست نوب زوتران قتم دون ماي مين فرس دنوات دكة جم آس مسن أما قجبون دون فونزاز راز مزار فنداغ الخستيلي داك آدم غاطرين تزاخدوي فدقولز نكتا أفتمي آس فنداغ ارتنخساس آدي ماغن السيس ملت فنداغ آس أبوال خباري كزفغار استقراسد وتر نظر ديري سمقد جمتا نغاس كننز زار قوما أفاق سرسوغة تراجيدي روخ نو آدمي والدايدر تاخيستر فالتري أما أنوستن بازي زنيسنا إستوري فستي كود إيول تراجي قندربون آفتم زارت آدم روخ سنمتا أرمسم نواز خسك كوزات زراسيما Yumiagris, Yunak أبد قد تندر زارد راجدي راجيسيس يومياغ أبد نادمن وتسافير قوت راجدي بامبارن دورزن درو دارت ناز دكا جامازه وتسوجا جاغبون يا وقت صدمت سنيارجت سسفلت سيف سمرت سخوت چيفي سفتا ودونن يوس مميدك بابنيس دسكاي بينون تسارت راستكس فتيس دواديخ تراجدي رازمه اما يفسته خود هاگلویت ویکتوریا امالونا ادماس ولت دوفگه و دست تگاتی رستونه انرقته انقل مکاستست سنیاج هرسدمه فلا قسمت فندونی نالفین بلدسته رات دوم فونزازه اما بتات رستجه ویگا انسوی ندت دیقوده یعنی ارجت ملتا خوشنتا افخارت کینه با یفتوی وی Эти 25 лет прошли с постоянными мыслями о том, что произошло, что случилось, то, что никто не ответил перед судом за совершенное злодеяние. Не было ни одного дня, чтобы я не вспоминала о том, что произошло с моими родителями. Помню, что отец, он уделял нам очень много внимания, несмотря на свою занятость, он работал в милиции, и когда у него давалась свободная минутка, то он старался вывести нас куда-нибудь за город. Мы все время очень часто ездили на курорты, в деревню. Очень много времени мы проводили вместе, и родители у нас были чересчур заботливые, наверное, даже. دو خوی سوالت بازادست سیزری اما آل خاطر قد کتوی سنیارجت فزخست قد کتوی چه سال فسته مسد سال آخر کتوی ودته گاگلویت واسیلی ود میلیسیانیر یا پروفیسی زنزینت تا خورزون گای نفندد سمیه چیز در رفزرستاید آلس پروفیسی و سرستجه ویگاتا تنگس مدیسکوتا یا فد پروفیسی مم Отец, он говорил о том, что он не хотел бы, чтобы я пошла в милицию, потому что я так поняла, что он понял, что я часто его расспрашивала, а в милицию девочек берут, а девушек берут, а если я вырасту. Но он высказывал свое скептически он относился к тому, чтобы я работала в милиции. Но сейчас, так получилось, что я все-таки, моя мечта сбылась. Это моя детская мечта, и я по стопам отца пошла работать в органы внутренних дел. و تسافیر قوت راگیدی وقت آدم چیفی سفتا و دون اما بازادست ارمس سنفته و دون سم کسی نیف سدند مثل سیف وقت آدم تسکمته سیمه تاوزم تاروستوی و دون نمد ماسترادیان کودستمارین آود مدیتیدون آخر گنن دون استودینتکا یماد میو ارتد و لفتته ویال خاطرم بلد اما فندراست کتا یا ورزون چجه آخر رستجمم مماد آره خرفستا فستجته ولفت رستجر تاوگتا نفس استستم نخواست کننای زخ مارینا البورتیرینا تارد یو اسم آسکود زار قوه سرما فزیلنم Все мою маму запомнили очень красивой, стройной женщиной, очень веселой, которая любит свою семью, но она была очень строгая, очень строгая. В семье она была очень строгая. Но вот когда люди рассказывают про нее, я понимаю, что она была самая веселая, самая, как говорят, вот компанейская. Но к папе у нее было особое отношение, трепетное отношение, уважительное отношение.
Церцет и Марина Базыттак Краснодарская вымывагират Тамост Куттуй Церцет и Фадел Сеппатар Заттуй Марина Нямот Кямардуй Фалайнайзаган Никайбунцет Трагедии Тахай Марина Базытта Майфаста Улафтата Куэрцет Вэд. 92 год, 20 мая, конечно же, эта страшная весть, она докатилась и в Сибирь. Мы все осетины переживали и плакали вот по всем жертвам вот этой трагедии. Я, конечно же, связалась с нашими родственниками, близкими, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. И когда меня все убедили, что не переживай, у нас все хорошо, все живы, все целы, то, конечно же, я успокоилась. Но в то же время все осетины знали, что моя мать попала вот именно в этой трагедии. И они собирались, значит, потихонечку от меня и всегда просто недоумевали, почему же я ничего не знаю. Но это я уже потом узнала, что мой отец просто всех просил, умолял не сообщать мне, потому что он боялся за меня, что я сорвусь оттуда, с Красноярска, и может со мной что-то случиться в дороге. Поэтому то, что с нами случилось, вот такая трагедия, я узнала совершенно случайно, когда я, закончив 4 курс, приехала на каникулы домой. И только в Северной Осетии, когда я увидела свою тетю в трауре, я поняла, что случилось. И, конечно, то, что я пережила тогда, я не пожелаю врагу. ایران آدم با فرستوی و دو از زاستن خسار ایرستون یونک بیون تا در نبازد خست کول نباندفتا فلا با فرستوی ابد زنزینت تندر تمارا فضلت اخصاء ارتعازه گرجاک فاشیستیا کفی خستوی ود یتار دنبالیما کتمالت فکوت دادی سجیر فست و دست ماشینایم من مفید مقیم تاک دستم سوخت قوی ایول در میفسمر تا در آمود است ما خود در آمودی نه خیوب در آمود است ایول در سوالو نه در آمود است ما مد ما مفیدن سزار در آخسایت ما راشد است نبرکنم ما راشد است سیاست ولات برکنک راشد است زارفند دکل آخر شد است ما فرخت جسته آن با برگ نکود یول در کدستم شستم نیشه برگ دام قستم مدام و با برگ کنم مسته دواتاتی بونه ما فت فضل دیس سوالت دل در یونوکتل در یول در برج تسکود دا فشین تسل کود دا یول در آل که خجور مدر نباشه دیم سوالت دتن گرست دا سوالت نبود اما دواتاتی مای دوم آشوی میدم آشدای کنم هادون سدسته ولی ایساق بری گرفتک ما سدسته ما اون هاش ماشینا را شدیست گروزاویک هادون در اول سپاد دسته بچه لگن ینامون در کوهای ود تمارا زاغزا كيافت تنغورستو سفالت اما امون جنود يقبل قبول تقوم الجنجة سفالت تمستر ورزون زينا تمارا در اوت تغين يفدر خاستا ويكوس سفالت رفدان دونه اما آل سفالو مدر افديس اولگا خاست و دو وزور استجت نادم بسات نباكم توي زارد راگدي فستا ايرون آدم تنگ در اربانگو مسته بامبرستوي فاق كيو نادم كونك كنن نسفالت تمارن و داي فست مدرنا بير از زينن تباقود بافزارن فلماخ فولاخي سيستم نبارتا نخيك اختم رايستم تمایفنده کسین دیزن کنم پاتزاخد آلانیم. چیت قطریگی نکوزات زیرا ساکوتستایی دا اینفرماسیون را وقت آبون. زرده قد جمتن نای از خوش کنن سسگی کدم ازار تراجیدیا راست درسته گوتر وسه بالخ فدراکن نیکو فی روخ زنی سیرون آدمی انا خوشی چی فمارت ودون روخ سنمت انوستم بازی دست سرگیم و دگاسی چی آیر وست ودون تا سرم بونتم زرده رسته مستسته وسه تو کلم بون ودون ایسیو کمریتات دمیتری من خاص کتن نوات خسک چیرت قطریگینه. کماریتات دمیتریان اوز سابو نیقدی بازداد سرم بونتم مای اومنن سواد نیکوویه آت سارت فخر نگوی مقدرون نمارایدت تا آفتم فی مخصست یتست سکتم ایمی فرات ساده ناز دکه گمازه استادم مای ویوست سگات ایرستومه
و دومن ایرا گرنگاو او خاطر گرد یک تا باسختوی انقنای آمارتو یبون آلیزن سزارتن نباسیس ودونم سیونگ نفسود زار فنداگ فلاوی در بیرتن سیس ملت فنداگ والازه درغ دمیتریان یبون بامبارن نو کدرواد آفتا اما آدیماگ آخم ویرقا قدتاک سارستا اندر آدیما جنخمم از سیونگ لازمت فرنم ها خشتدی دوال جامعت و یوز آمد و لکه کبسیس کابست حالا هدست یرم اکسر آرا کندر بازا بستن بیسته ازدر فقط کردن چون کریما بینید سوم سر کرزین در نمرنگیش من کریما برسیدن من رایسون ایشی که برام خودتو رایسون کرزین تایید دارم شوفه چو این نخرده که خزر نیست دارم بیکاری در یک کسی کن در اوترا مراد و دیست خودم دستتن خاصی نکتبن هایستا بسه ارازه رو برستا غیره قوی که در مجموعاتی بازاگی خوزن نمایم فیزمره رو دی ماشینا کماریتا دمیتری او سبونت تصاوت قده کنه لنبنگای یخدا کد باساست آفتمای دوونم مای یمسی نکتاوینز بنتون در خزون و سبونت مبون نو ندر فنای کنن ندر اندر استل قده کنن صدر تستقنگ آرانتا مسابنس کننز زخه زارد راگیدیان افدی سنچیود وی تو هارده جای لوان چی بادگه کنه چی هفته فلدری و لوگه فلدر من رایدت توی خسر رایدت توی نچیره و دیسته او دنیولر اتساقدسته ویرم آتسته پستی رایدت توی ما تو چوچیه چو یافتر باتی من اینه و با خودتا نمگر باسیش براستر من حتی راستم بدی همه آخر ویرم که آکاستم آشی آکاستم از تو لحظم بکن تو گلسن تکنه سردم کاکس سر محصه هفته ماشین هردید کنه هزار تبا خود کد چای مسر ما فلسفه ده مسر ما فلسفه ده من در که استه بابدالتم من سرودیش با یه بلا مسر فلسفه تراژدی اودگاسچی بازاد ودونیما کماریتا دمیتری در اناخور ایروست آکوتوی ملتای و زاو سفتیما ویور در اودل آواستوی سگاتی رستوما ومن ایرا گرنگ او خاطقا گرزیکتا باسختوی دو خاطه فلرستک تساوه اما تا آلسقا تصادقا اندیزه سرای گرن وزگوتم فستم از دخنز ایراز در ترجتا دمیتری او ارتا چجفد ومن ایو لاخ جیاگ درو تمین آدم نکست در تساروی اما فلوی کنوی صابرار وبن آمون جنه رزوی اما قومل کنوی خدبار اما سری باری رستون زخل چیت قطریگی ناکو زیتا آزامد اینفرماتون رواخت آبون Ervilas der دوونه مای خوستری رستونه نسان کننز گردستون اگریسیه آمد تکت روخسنو مسنبون زار تراجیدیل دون فونز از سخسته مسن مازالته رایدای زست رایسوم ایوند ساخاتما فنتس مینودل زار تراجیدیه آمد تکت ترتل اوردر سوزست وی نکته اما دیدینجته رای قستست ابد فماردوف جتمککته ایوند ساخاتما سپور فونز مینودل راسی تر سوزنیز ابد ناسیون مسنوز فدوخ ميتينغ فستا رايستر سوزن سيد صبرات ما ناجينا سيد بانماين فدل در ترکنم اینفرماسیون را وقت آفت زراز متخین والی لینینگور مفنداگل ففلدخت بلزت دلاسن افتوبوس سرام باتست و رسیا گفستون سلوجبه گنجته بدون ارمسن اوخل ابون ریسپوبلیکای خیصاد سردار پوخات ایریک یخی مرایستا افیسر و رسیه قایتار طولبار موسالایو بینونته مسئله اما بوزنجن خسته فسته سمبالا ورکوتا افزیست اخساته نریسپوبلیکای آرغوانت نفتیمه اندرتیمتن سرجتا تخسنس والدای در تا افزر بون خط رستجم اکتبر ونجا بیره ولازگون خزار آغوست که تزه و زنزینت تا افزارن کن سرجتن پرابلیم ازن گوندو فلسکوت ساگ نسوه و مگس که سرجتا سا قاستیما ارباس دست نتیل و نادمم سکاتا اگوا برسن بناطفیتا نوات خسک کودست زرینا
اکتبر اونجا سدسته سنبیره لازگون خزار سرجت تقسیم 3000 آغوست ازلا گوور مکیرسد همک افدابون ولا گلازگو تمکنی تزوی فستی وگن آبون رایسوم سرجت باخت دستنجله نادمم سمیسم باخست کنم سبرابلی ماسکوت ساکن نقطاجه نیسن گرداس دیز بناتم منخیس استفید تموور اتساقی در آس خزار سرجت وورو کاتایاگ تجربه دون آدم انجبردیس تاسیته دون شب تاسیته این خجانه فلا پدر ایو در خالش کنه کی بوجه که آدم دسته مبارز ورته مداک فقر ما و تام کلیست گنه ایسته و من باخد کند نه هایی سرازی شدم یار نورتا دومه یافته تجگه کنه دومه نورتا گنه نیستی یاست تجایه ما آل بون در وی خولش Dus dan is often gaat toen is een raar diseren met zijn gesdarujeens met de zon binnen seftashi met ga zo roeg zijn daar bossig de stil daar. Het komt naar de darashelis. Droog hoe met het komt naar de darashelis met loja maar het zal het gechenashelis. سرجت وور بنات فیتا گورت ادمنستراسی سرغلاوجی خسته خست کنک بوخات دمیتری در وی بانسان کو تازند گونسن که یواز خزار آغاست پرابلمام همه رایون فارس خواست که یو بلامم نریدگن وی تخیبال خطوی انمان قاق آرستدون ارمک در Lегкий проблем. Но на погоду, которая будет в течение проблем. Стаж хурсания, шибовхардия, квартиры в модель качества. پارون گورت ادمنستراسی قپریسه آس خزاری در سدست نکنده دونم کانالیزاسی خطلتم هفته مارایف توی باقی زن روزگوته در نفس نیس افاقس بونت این پرابلمت در اسکوت ساکر سوزستم کوست زرین خریبات آرنولد اینفرماسو را وقت آبون Ногзавт организации сэрестел абунах хэсткэны нэвэц фунзазы, ама кадасы бун официалунах давайны санналсава, ваттер абуны бун фэтсэгам, ама фэнзэм скулаты ахурзавтаны сис нысанюэкджин. Асы скулаты сыппэрэм гласты ахурзавты абун сычынық давай истерсэдесты ногзавт рэнкэтэм. Сываллаттэн ахуры эмэсэдарттары сардэн тестефэндиек тэзахтына ватхасы газзаты Еленадэр. Советон дуджа хорс традиции тай иута дарт теркененс надам. Москвяг микрорайоны фэтсагам скула хорганинакты цитчинах давай райстой пионер теранкатам. Аца организации сырастыл навац фонза сахаста юбилеум бун. Цепарам класса хорганинакты кортыл бабастой сырх галстукта. Хамаса райстой пионер те организацима. Аца организации армас сываллат организации нау. Фалама советон сываллаттан бира фалтарты царт ама қисматтар. Фэтсаг скула директор Gobos Rusudan ахурганинактан разыртта пионерты ама фаском цадисонты организации нысани ваджифадыл. Коммунистическая партия старается возродить вот эти детские организации. Вы дети, и вы должны быть объединены в какой-то детской организации. У вас будет сейчас общий девиз, и каждый этим девизом должен шагать вперед. Пионерт организации саразына қодар аразма гондерцет, мин фарас сада дуын диккагамазым. Я символ татасист, сырх галстук, ама девиз всегда готов. Ома каттариттар цаттаум. За Родину, к добру и справедливости будьте готовы! Всегда готовы! Пионерон организации сырастыл навац фонза за юбилейцетан. Ацы скула хорзаутан рар факотта нагора теком партии деккак секретарь кокой тасият. Ама скула директор Гобостер Усудана тас хорзахчин котта Ленин райгордыл. Садацы поразы сахасты кадан зардыл даран мойданай. Сегодня я от всей души хочу поблагодарить всех участников, организаторов и организаторов сегодняшнего мероприятия, такого прекрасного, хорошего, красивого мероприятия. Самое огромное спасибо хочу выразить директору школы номер 1. Она является не то что школа номер 1, во всех отношениях она является у нас примерной, первым всегда. Hevzong пионертан асыбон сис нысани вакджин. Рад савзаниз бирасты фалаудон сазардал дорзысты пионертам сакурайстой уэцебон. Сегодня для меня самый лучший день. Меня взяли в пионеры. Я не буду нарушать традицию пионеров.
Я буду помогать младшим и старшим. Для меня много значит быть пионером. Меня взяли в пионеры. Я буду хорошо учиться. Սավիտ տոնցադիսը ֆիխալդը ֆաստան նուգզոտը բուն օֆիցիալուն բարակ բուն նալու ֆալեվատար կոչնայ բանասան կանեն սվալատը դասկայ օրգանիզացիի թեմա կամպանիթա կացետա արխայն սվալատը ուլաֆտ օրգանիզացիի կանենը կաբազը նուգզոտը կուրտ թեմա դրուժինատա արխայնցնա ռեսպուբլիկայի դար սվալատը արբանգուն կանեն ամասկոլայ օրգանիզացիոն կստման նուգզինատա բախասնը նսոնան նուգզոտը զմալտ իուլ ֆծոջդար անդիզին կանեն ռոյդը տույ ցխինվալը ֆանձամ աստակոք սկոլայ դու ամենստամ ազը ավգուստը ցավտը ֆաստա Сколай нугзавта album банусан кутуй пионерун змалде навац фанзам азо юбилей. Председатель совета дружины, 6-й отряд имени Дениса Ветчинова, девиз которого «Бороться, искать, найти, не сдаваться». На торжественную линейку, посвященную дню рождения пионерской организации, построит председатель совета отряда Гаев Алексей. Вольно! Ֆանսամ սկոլային նուգզավտ օրգանիզացიის կունդիս ցալդար կուրդը սայու միագնմացու դուա սադայունգ վդոն կատեր ինտերակտիվ խոյադրայսն սկոլայ ամա ռեսպուբլիկում մոզալտը ախասկանենց ախսանադուն կուստ համգուստ կանենց ֆասիվադուն ամախսանադուն օրգանիզացիի թիմը ակտիվիստա ցալդար խատուդստը մասկու սրխվազոթը ամա խատ իստոյ նուգզավտ ռանկատամ ռոյսն օտտոջը աբուն տա սկոլայ նուգզավտ ռանկատամ ռոյստոյ նուգվանկտը սրխկաստուքտասն բաբաստոյ նուգզավտ զմալդը վետիրանտը կլասուն կուխտորեկան ջտա մասկոլայ ակտիվիստը Ացը սկոլայ քարտեցը ֆդե բաստակական ջտանը գադստը ուդուն երթեն վդեստ ացը սկոլայ ռավաղդունթա Արվել աստար ացը բունոկ զավտարը մսենց նավաձամ ամա դուբայմենստամ աստը խաստը ցախարը չիֆան մորտ վդուն ռուխսնամտա սկոլայ նոկ զավտը խսան իս դաս ախոր զավը կացտա ախորքանց իտակ խուրզնսանտլ Արվել աստար անու դասամ մայ սկոլաս խուրզախչին քան ակտիվ ուն խոյադիշը թեմախզդար ախորգանինակտը Ացը աստար տա սկոլայ ռազամնոց խուրզախչին կուտտա ախորը անտստետա ամա ռապպալինա գողախաստ կամանիս սպարտիվոն Կոնկուրսը մազալտա ակտիվուն խոյադիշը Սկոլայ ռազամանատմա բանասան կոտտա կլասուն կուխտորեկան ջտը խորստ կստար Նոգզավտան սաբարակ բունեցտան ռարֆակոտոյ սկոլայ դիրեկտոր բեստավտը ազա Ռեսպուբլիկա խուսարիրստոն պացախատ ալանի ադամուն ախորգանակ Ուալըտ ռոզա ամա կոմունիստոն ֆասիվատը ցադիսը նմարդար Տասույթը Անժելա Я хочу поздравить вас с вступлением в ряды пионерской организации. Хочу пожелать вам в первую очередь здоровья, удачи, счастья, везения, успехов в учебе, чтобы вы гордо несли имя пионера и выросли достойными членами нашего общества. Это великий праздник. Я поздравляю не только вас, но все старшее поколение, которые прошли все этапы пионерской организации. Я желаю вам всем счастья на этой мирной земле. Дай Бог, чтобы 95 лет было еще 5 раз 95 лет, чтобы вы жили счастливо. И вы не имеете права плохо учиться. Вы должны быть примерными во всем. И в учебе, и в культуре нашего поведения. Сейчас идет большое духовно-нравственное воспитание во всех школах. И мы должны, осетины, быть примером среди других национальностей. Я так считаю. Еще раз поздравляю. Счастья, здоровья и Բեստավտը ազամաֆի կուսնկուտասի սկոլայ օրգանիզատոր թեդետնունան լավարդ կերցեդ ռեսպուբլիկա խուսարիրստոն պացախատ ալանիս գուղտ ախորգանաջնում Դուամինստամ ազը խաստը ֆաստա թեդետնունա բախաստաֆան ծամայ սկոլայս նուկանույ նուգզավտը դրուժինայ արխայդ Через пионерскую организацию осуществляются все формы воспитательной работы. Это и духовно-нравственное, военно-патриотическое, трудовое, спортивное. Если у нас есть какие-то успехи, если у пионерской организации есть какие-то успехи, это благодаря тем педагогам, которые всегда болеют за мою работу. Это ветераны пионерского движения. Они всегда рядом с нами и всегда они мне готовы помочь. Նոգզավտ դրուժինը թարխայնց սվալ տայվատ գալոնը Գորատը ինը աստավկակ սկոլատը ստայ ռեսպուբլիկայի ռայոնը դար Զաղամձա ռայոնը նոգզավտը կուրտտա սկոլատը անդիձն ռայդը տույ դուոդա սազրազմա Նոգզավտը դրուժինը թա ակտիվուն խայատ իսենց ապատ ռեսպուբլիկում բարակբոնում մոծալտը ակցիթը ամախսանատուն կստեթը Տբլ տելվիրա կուզեյ տազամատ ինվարմացուն ռավաղտ աբուն
Ըմբալուն ախորad ռայսնենձը արաստրսըտ əppət վավերտədər. Ֆլդեր սպեցիալիստը բացատտեքանն նսանն խիստեր կլասունտան կոլիջի պիտ կոլեկտիվ սարգանիզացı կոտա գոմ դուերտ տբուն. Ama əvzունգվալ tərəy birətə նրիդեգən սəfidən պրəfեզիկə իրավզերստույ, հույնə բասուսեք կոտույ նավաց խասագոտատը ալունեդեր. Սխինվալը բիրապրոֆիլոն կոլեջիա բայգում էվաստամացատտականը նա ռեսպուբլիկայեցը սպեցիալիստը կավը ուադոն զաղամ արաստադը ֆակուլտետը ստուդենտայ բիրատակոսընց ինվես պրոգրամա էվալգատը նա ռեսպուբլիկայեցը օբյեկտը արաստցավընց ուեմ համսատտականընց դաս պրոֆեսիե սպեցիալիստը խարինակ կանաջը, խոյաջը, էլեկտրոմոնտաժ կանաջը, ավտոմեխանիկը մանդար դասնիատտա Սամայ ֆլդար սպեցիալիստը բասատտականոյ ուետը խայնա ռեսպուբլիկայը խիստար կլասոնտան կոլեջը պետ կոլեկտիվ սարգանիզասի կոտա գում դուերտը آخر گنج تسوالت زونگا کو تویت دستنیت تسمیز ودونیمم سمای آبون آردمس آخر زوتا ارباس دسته ودونه آلچی در آقد کنا امراو زراسون بونه دستنیاد گم دوارت بوم ارچ دسته آخر زوتا گایسای گورتای امریس پوبلیگای رایون تای سوالت بازا دسته رایگوندای اما زنری دگم بیرت بافنده نوگا خور آز کولج ما آخر کنن ما ارباس سون Что такое день открытых дверей? Мы приглашаем молодежь в колледж, чтобы они смогли ознакомиться со специальностями и смогли выбрать себе по душе специальность. Школьники прошлись по колледжу, по учебному корпусу, побывали в мастерских классах и остались очень довольны. Особенно им понравились факультеты строительные, кафельщиков, электромонтажников. Очень понравился факультет автомеханический. Повар и кулинар привели их в восторг. Сюда нас привели учителя для того, чтобы познакомились с данными факультетами, куда нам дальше идти. Нам показали дороги, куда и по какой сфере нам идти. Потому что большинство выпускников не знают, куда поступить. И благодаря этому сегодняшнему дню открытых дверей нам дали нужную дорогу. گم دارته بوم ارباخت توی آخر آدم از اون آدم مینیستر خست کنه گاسیت ناتالی در ویبان سانکوت تازرگ آلادای مقدر قامقود کنای سنبونل رخصا یک وقتای ایست سرازمم Детей сегодня очень много. Были оповещены все образовательные учреждения, старшеклассники. Они могли воочию увидеть, какие у нас возможности, чему мы можем научить. Вы видите изделия, они за моей спиной и на манекенах. Это ребята, девочки шьют сами. Конечно, будут поступать и в высшее учебное заведение, но жизнь такова, что если ты умеешь что-то делать своими руками, то это приносит, обеспечивает твою жизнь в будущем. Мы это объясняем ребятам, что среднее профессиональное образование они могут получить и поступив в высшее учебное заведение, и до высшего учебного заведения. Видели, как работают сварщики, что они умеют. Мы видели, как работают и делают кладку кафеля, кирпича. Особо хочется отметить факультет, на котором готовят поваров. Разнообразные изделия. Они показали нам, что они умеют. И я думаю, что они могли бы стать украшением, профессиональным украшением соответствующих учреждений и заведений. آخر کنن کالج استودنتن آرسترس دپت و ورت در سغده کلاس خراندون ارماتستا سران استودنت ستیوریون زونن زینت افدیسنس پراکتیکایم اما بون کالج آساز رواقدون تا افدستوی سزونن زینت آخر رستج سبازت توی ودت وجود خاطری مصلا واج من نفهم رایگان میشتم رایگان بدن نفس خصیص دخل گرای چی خرينا كنج خياد ستودنتا سا آخر گنج تيما يوم باسط تكوتوي آل خزون زاتشن خرينكتا هما سنسا آرخستينات فيت توي سكولا زوتا كولج ستودنتا تزونن زينت رايسوي ودون سن رابزست سادارتر ساردم وطنتو ألونا چي خويت آلدينا انفرماسون را وقت آبون Ալը ադեմը սարդը դեր մադալոնով զագանիսի ғավնը սանիվեք, բանը սանրցետ ասը բունթը ֆեսիվադուն կմիտետը մեծխինվալ ռայոնը ախուրադը խայատ իրունև զագամա լիտերատուրայ բունըսը տենսը բերեք բուն բասետտە կուտտույ ուըմ։ Արդեմ խունդ ըրսըտ բիրավաշ ջթە սիխսանուտ նեյսեն կուրտտեր։
Schienval rajone آخر خیاده مفسی و دقت فدل قامیتیت باست تکوت تو ایران وزاج بونه ستن ایزر اما دی خیاد رایستوی دمینی ساتی قاره گستای قو زارت بیت روستا اما خیل سوی قوت سکولات آخرگانی نکتم فتساقلران خاص کتا سchienval رایون آدمیستراسی سرغلاک پلیتالان هویرار فکوت تارم بردوجتن ایران وزاج بونه ستن اما بوز نجن خسته زاختا مازل باست تکنجتن ایران وزاگم لیتراتورای فدل تارزش تا پروفیسور پلیت گاسر ویرازش تا آلا دم سارد در مدلون وزاگن نسانی و گیس اویت خی اما سویتون نرخاستا آبایت واسوی نخستم زورو تو مادلو نبزاگل آخر سکنو سمای وارزوی مسترار کنوی ناسیون کلتورا ما لیتراتورا ما کلتورا خی ناسیون کلتورا کورزوی استرار رو کنوی ادا خمسست کسیستن در آدم ته کلتورا مدن وی نیازت فزاست ایزر ران خاص کتاد منیس سکولای دیرکتر دودایت زیما نومنیا داگلاد دیماود ایران وزاجرای رست ایران آدم آلوز اون که جورد ویت خیلی استاد زرگن ایرت سبر سویاس بیرانیست سعی سدید کننس آف کمت اما اویل خاک ازرده اما کرازی ما افتن زنتای و مگستویس زرنه ایران بزرگ تاست برسه خلق کردید سایمادلون وزاگلس آدم تنظورن سودونن فیدن نی آهم خسته ایراید تایران خاص پارلمنت جیبوداد گبرات یوری وی فست آخر گنینکت باکاستست امزافگت اما سخست کت تو ایرون کافتتم ما خان آرواست آلا جنت زدوا ننامس نرزا زردتان ستا ایراد داینر مستر زون سوما keine misnota simda magosta Fanda con magofasta Cidas Katsuri Napoes Sabrvayat Zidahaypota Azapto Mango Kaidanes Iron Ironchus Irostos Naferastos Fadisavis Belto Ananam Dust من انتمازر در فرمسته اسمونه فندق کنترم افخار افخار آخر آدم میستر خدی و گاگوی تیلی ساستر آرغس کود تا برک بونون مازالانه ما بانسان کود تا زرگه آخر مازال تنی سستر نسانی و اگه ما آقازسته آخر غد فبرزون ترکننن Ministra Kusul Semej Saraza svelette organizacji szkolowy. Emelő organizacji bedurják kendzsén irodokdalul. Svelon jaki kut pamadora. Se kostkar pamakena. Se benzsinok kona rajsa jachime. Fazint jacham tön horszkode, men megeszke horszkode. Se deriter berengul tafészefta, men szanalkode kenem. Bodor snó kenem. تدت روزات اختصیما گاسی تارسین اینفارماسون را وقت آبون اما وكرون بتن بازونجا كنزستم دون ماين بسته بونغد بركن انتيما Znauра району Денис Ивгас استراور Денис كفداول دفقر مادبونه فنتسخ سبه آزد گرادوسه Ивгас است Денис زاور رайону در كفداول دفقر مادبونه فنتسخ سبه فرازد گرادوسه آخم بونغد Денис کوایسای درول دفقر مادبونه دوادسخ سبه آفد گرادوسه لینینگور رайону در Ивгас است كفداول دفقر مادبونه افتس اخسف فرازد گرادوسه Ивгас است Денис نی республика столица Схинвалдер وارد Денис كفداول دفقر مادبونه اخسرده سخسف فرازد گرادوسه آخم دستنه اینفارماسیون служби басетте гундермеджете керум баттенун везердаллавун кенем на алавертем кейз бакасен сайт ГТРК ирыл ал бундерна сарда вазат хурс хабертефеде мол нерадун фим балдме эфире